बंधुगण आसतु जाणीने आज किसी गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता विषय। घर ईशान्य कोण में सबुबले ठाकुर घर रखा चेष्टा करूँ एवं ठाकुर घरे भांगी नथिबा अरुआ चाउल बा गोटा अरुआ चाउल कौन काच डबार पूरे ठाकुर घरे रखु एवं घर ईशान्य कोण में ठाकुर घरे रखा निहाती आवश्यक। यह कले बहुत मंगल हेबो। घरे जेकोसी ठाकुर पूजा करूँ बा यज्ञ करूँ बा वंदापना करूँ व्रत आपण जल कलशटी निश्चित बसातु। पूजा कर सारिया परे एक कलश पानी को 4 प्रकार छिंचा जाए। 4 प्रकार छिंचिले 4 प्रकार मंगल होता है। प्रथमे आंब पत्र जदि आपण बुड़े घर सारा छिंचिबे घरे थिबा वास्तुदोष संपूर्ण भाव में दूर होता है। जदि तुलसी पत्र बुड़े आमे छिंचिबा परिवार समस्त सदस्य निरोगी होइथांती। सेहीपरि कलश पानी की आमे जदि फूल बुड़े छिंचेबा परिवार जेतिकी सदस्य समस्तଙ୍କ मध्य स्नेह सहानुभूति बढ़ी थाए। एवं जदि घरे दुबरे से ही पानी को आमे चारिआडे छिंचाइबा तेबे सेथिरे सबु छोट छुआंकर बुद्धि विकास होता है। यह पालन कले मंगल मध्य होता है। संध्या बेले और सकाळे घर जेतेबेले दीप जालुछंती एका संगरे 2टी दीप जालंतु। गोटे हैला तेलर दीप आ गोटे हैला घीर दीप। जोड़िए दीप जालंतु एवं तेल दीपर बाम हाथ रे जालंतु एवं घी दीपटी डाण हाथ रे लगांतु। जोड़िए दीप जालिले मनस्कामना निश्चित भाव पूर्ण होता है। सेहीपरि घरे जोड़िए शंख रखिया मध्य दरकार। यह कले घरे मंगल होता है। जदि घरे अଯଥା खर्च होताए दरकार नहीं किंतु खर्च होउछि गोटे तंबा पैसा गोटे हलदिया रंगर कौड़ी यही जोड़िक एकाठी गोटे नाली कोनारे बांधी ठाकुरंक पाखे रखंतु। देखंतु अଯଥା खर्चरू आपण माने निश्चित रक्षा पाइबे। यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। शीत दिन में गोटे ओली पियाज आनी ताकू पीस पीस करी काटी दियंतु। राति रे निज पादरे पियाजटी को रखी दियंतु। ता उपरे मोजा मध्य पिंधि दियंतु। यह पर राति रे सोई पड़ंतु। सकाळे उठंतु पियाज गुडी को फपाड़ी दियंतु। पाद धोई मध्य दियंतु। मासे एमिति करंतु आज्ञा जीवन रे केबे भी आपण मानकु ठंडा हेबो नाही। केवल शीत दिन रे एही कामटा निश्चित करिवा दरकार। आपण मंदिर जाउछंती किंबा कोनोसी जागा को जाउछंती जोता हलटा पादरे थोई भीतर को जाउछंती। जदि जोता हलटा चोरी होई गला मन दुख हेउछि। मन दुख करंतु नाही कारण जोता जदि चोरी हुए आपण मानकर शुभ दिन सेही दिन ठारू आरंभ होइथाए। आउ जेउ लोक माने जोता चोरी करंती ताकू सेही दिन ठारू शनि दशा पड़िथाए तांकर अशुभ होइथाए। तेणु जोता चोरी हेले मन दुख करिवेनी बरं आनंद हेबे आपणकर शुभ दिन आरंभ हैला। बहुत काम ऑफिस रे पड़िकी रहउछि। घरे कोनोसी कार्य पड़िकी रहउछि। को कामटा हेई पारुनी पड़िकी रहउछि। गोटे छोट कथा कहूँ मन रखु घरे हेउ उच्च ऑफिस रे पाखापाखी हेउ किंबा ऑफिस हेउ 50 ग्राम फिटिकिरी खंडटी कौन सी कोणरे रखी दिंतु। घरे हेले सबु रूम रे कोणरे 50 ग्राम फिटिकिरी खंड कर रखी दिंतु। देखंतु जो काम आज पर्यंत होई नाही सेही कामटा आपण मानकर तुरंत हो जिवो। अस्वस्थ वृक्ष एक पवित्र वृक्ष। यही वृक्ष पश्चिम दिगरे जदि रही थाए बहुत शुभ फल दे थाए। घरर पश्चिम दिगरे जदि ग्रहरिष्ट आपणकर खराब पड़ी थाए घरर पश्चिम दिगरे गोटे अस्वस्थ गछ नहींकर लगाइले मध्य ग्रहरिष्ट खंडन होता है। किंतु घरर पूर्व दिगरे जदि अस्वस्थ गछ रही थाए रही थाए क्षतिकारक होता है। से घरे रोहुथबा लोकमाननक मध्य सबुबेले कली चलथिबो मन भी मिलु नथिबो। तेणु पूर्व दिगरे अस्वस्थ गछ क्षतिकारक होता है। पश्चिम दिगरे अस्वस्थ गछ बहुत शुभ फलदायक होता है। बंधुगण समस्ते आईनारे मुह देखती। जो आईनाटा मलिन पड़ जाइथिबो जालजालिया हो जाइथिबो सेही आईनारे केबे मुह देखंतुनी। भांगी जाइथिबा आईनारे केबे मुह देखंतुनी। एवं आउ गोटे कथा मुंडरे आपण माने माँ माने तेल मारती। मुंडरे तेल मारी सारिबा परे सेही तेलर हातरे शरीर कौनसी अंगरे स्पर्श करंतु नाही। सेही तेल हाथ शरीर रे अन्य जगार केबे भी लगांतु नाही। यह अमंगल सूचक होता है। पालन कले मंगल हेबो। विशेष भाव में आज्ञा रविवार दिन मसूरी डाली अदा एवं लाल रंगर साग यही 3टी जिनिस केबे भी खाआंतु नाही। मसूरी डाली अदा एवं लाल रंगर साग ए सबु वर्जन करंतु। आपण मानक परिवार रे हस खुशी निश्चित हेबो। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा है रविवार दिन जेतिकी बाबू माने चाकरी बाकरी करुछंती सकाळ हेले तांको पाटिरु लाळ बुहे। रागिबेनी आज्ञा समस्ते माछ मांस दुकान रे भिड़ करती। मन रखु जो माने रविवार आमिष भोजन करती से राजदंड मिल पारे।
ସାବଧାନ ରହିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ବର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ମିଳେନି। ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରବିବାରରେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି, ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ପିଇବାକୁ। କ୍ଷୀର ପିଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଘର ଯଦି ଛୁଆଟିକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ଗରମ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିକି ପୁଅରେ କ୍ଷୀରଟି ପିଇଦେ, ଭୁଲରେ ଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ଛୁଆକୁ କିମ୍ବା ରୋଗୀକୁ କ୍ଷୀରଟା ବିଷତୁଲ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଜ୍ୱର ଯାହାକୁ ହେଉଥିବ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେବେନି। ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଥରେ ରନ୍ଧାଯାଇଛି, ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ରୁଟି ଦିନ ବେଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଖାଇବା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ଗରମ କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ତରକାରୀ ଥରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରି ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସହଜରେ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଏହି କାମ କରିବେନି। ରୁଟି ହେଉ, ତରକାରୀ ହେଉ, କୌଣସି ଭଜା ହେଉ, ଥରେ ରନ୍ଧା ସରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାକୁ ଯଦି ଗରମ କରି ଖାଆନ୍ତି, ଶରୀରରେ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭଲ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ବା ଛାଞ୍ଚୁଣି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ବି ମାଗିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଯାଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କାମ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ନ ମାଗି ଟଙ୍କା ପଇସା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଖୁସିରେ ଦିଏ, ଏଇଟା ରଖିଥାଅ, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଛୁଆମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ବେଳେ ଯଦି ବାନ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଂସା ଥାଳି ଆଣି ଗୋଟିଏ ଚାମଚରେ ସେ କଂସା ଥାଳିକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। 7 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିବା ବେଳକୁ ଆଉ ବାନ୍ତି ନଥିବ ଛୁଆର। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 100ରୁ 90 ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ। ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଧଳା ଅରଖ, ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ପତ୍ରର ଓଲଟା ପଟ ନିଜର 2 ପାଦରେ ଥୋଇବେ। ସୂତା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର 2ଟା ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ସେହି ସୂତା ଖୋଲି ସେ ପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। 8 ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଗାର କେତେ ପରିମାଣରେ ରହୁଛି। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସତ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏହା କରନ୍ତି, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିନ୍ତା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିନ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।